अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूँ रजा सुहेल। नाज़रीन, कुछ दिन कबल व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को तारुफ कराने का ऐलान किया, जिस पर उन्होंने कहा कि जो इनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करेगा 8 फरवरी के बाद उसका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। फिर सार्फिन की जानिब से व्हाट्सएप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। कोई पर्सनल चैट के हवाले से तशवीश में था, कोई बिजनेस सीक्रेट के हवाले से, किसी को सिक्योरिटी का खदशा लाक था और किसी को लाइव लोकेशन का डर था, क्योंकि तासुर ये था कि कंपनी जो है वो फेसबुक और दीगर पार्टीज के साथ जो सार्फिन का डेटा है वो शेयर करेगी। लोग इस चीज़ से परेशान थे। फिर शदीद तनकीद के बाद व्हाट्सएप के सरबराह ने जो है वो एक एक्सप्लेनेशन दी, वजाहत पेश की उनकी पॉलिसी के हवाले से। ये यकीन दहानी करवाई कि उनका जो सार्फिन का जो डेटा है वो हरगिज़ जो है वो शेयर किसी के साथ नहीं होगा। कुछ बुनियादी चीज़ें वही बस शेयर की जाएंगी और ना ही इनका डेटा किसी को फराहम किया जाएगा। हमारे साथ सीनियर तज्जिया का राय अली साहब मौजूद है, उनसे पूछेंगे। सर, पहले तो बताइएगा कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया सार्फिन की जानिब से, आपको क्या लगता है सार्फिन जो है वो परेशान है, तहफ़्फ़ुज़ उनकी परेशानी दुरुस्त है या वो बिला वजह परेशान है इस चीज़ से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजा, मैं पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो व्हाट्सएप के सार्फिन कहते हैं ना कि जी हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि अब इनको सोच आई है कि हमारी प्राइवेसी ख़त्म होती जा रही है। जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल आया है तब से हर बंदे की प्राइवेसी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप जानती हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल में जब आप सिम डालते हैं तो गूगल अकाउंट मांगता है। जब आप गूगल अकाउंट लगाते हैं तो डेफिनेटली उसमें सारी आप अपना मुकम्मल डाटा दे देते हैं और फिर गूगल अकाउंट आपको रिसर्च करता रहता है। सबसे मेन वजह ही गूगल अकाउंट है। गूगल अकाउंट ही प्राइवेसी आपकी लीक करता है। अब रही व्हाट्सएप की बात, तो व्हाट्सएप तो पहले फेसबुक के साथ अटैच है। आप सारी चीज़ें फेसबुक पे डालते हैं तो वो सारी चीज़ें जाती हैं। आप अपनी लाइव लोकेशन भी डाल रहे हैं, देखिए इसमें सिम डाली है। अब तो यहाँ तक हो चुका है कि आप इसमें सिम निकाल के किसी और मोबाइल में डालेंगे तो वो भी बताया जाएगा कि जी फलान मोबाइल से निकली हुई सिम फलान मोबाइल में डाली गई है। तो इसमें व्हाट्सएप का कोई नई पॉलिसी नहीं आई कि जिससे सार्फिन बहुत परेशान हो गए। सार्फिन समझना शुरू हो गए हैं कि जी नहीं, हम तो मारे गए, हमारी तो सारी प्राइवेसी खत्म होगी। प्राइवेसी तो पहले से ही खत्म है। अब तो सिर्फ दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि जी हमारी प्राइवेसी, हाँ ये जरूर है कि जो चैटिंग होगी एक दूसरे से पर्सनल, वो नहीं कोई भी लीक करता। हाँ, महफूज वो भी नहीं है। ये कोई समझे ना कि जी वो हमारी चीजें महफूज है, महफूज वो भी नहीं है। मगर वो कंपनियां कभी भी अपने आप को फेल करने के लिए, देखिए ऐसी चीजें अगर वो लीक करना शुरू कर देंगी तो कंपनियां फेल हो जाएंगी। ऐसी चीजें कोई भी नहीं करेगा। बाकी जो आपका माइंड है वो जरूर व्हाट्सएप ने जो सोचा है अब वो सेम वही है कि पहले फेसबुक पे वो ऐड जो आते हैं मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों के, फेसबुक सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को अपना जो सार्फिन है, जो यूजर है, उनका माइंड सेट भेजता है कि ये क्या सोच रहे हैं, इनको क्या चीज चाहिए, तो वो ऐड उसमें डाले जाते हैं। यही व्हाट्सएप ने अब वही पॉलिसी बनाई है कि सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि आपको वो फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इतनी लंबी लंबी वीडियो कॉल करते हैं, आप मुख्तलिफ कंट्रीज में कॉल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली अगर आप कॉल करें तो होती है। व्हाट्सएप से या ईमो से करते हैं तो वो उतनी कॉस्टली नहीं पड़ती, सिर्फ आपका नेट यूज हो रहा होता है। तो इसलिए अब उन्होंने व्हाट्सएप ने अपना कमाने का एक जरिया बनाया कि हम मुख्तलिफ, ये नहीं है कि सबका एक ही वो डाल देंगे, मुख्तलिफ इलाकों का माइंड सेट जो है, जो आपकी गुफ्तगू है, जो आप सोचते हैं, जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हैं, वही उठा के उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों को देना है कि जी आप यहाँ पर ऐड चलाएं। वो ऐड जो है वो ऐड व्हाट्सएप पे चलना शुरू हो गए। जैसे सेम फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं वैसे ही व्हाट्सएप पे चलना शुरू हो जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है कि जी सार्फिन बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि जी पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी प्राइवेसी पहले ही जा चुकी है। आप व्हाट्सएप बंद कर देंगे, फेसबुक बंद कर देंगे, फिर भी ये प्राइवेसी आपकी खत्म नहीं होगी। जब तक आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ये प्राइवेसी आपकी रही नहीं।
سر اب یہ بتائیے گا کہ اب تو واٹس ایپ کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے بھی وضاحتی پیغام آ گیا. انہوں نے کہا ہے کہ جس تاثر کا لوگ اظہار کریں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی صارفین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ڈیٹا ہے, ان کے جو پرسنل چیٹس ہیں وہ لیک ہوں گے. تو واٹس ایپ کے سربراہ نے کہا کہ نہیں ایسا بالکل بھی. دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, نہ ہی واٹس ایپ ایسا کچھ کرے گا. کوئی بھی دیکھیں کوئی بھی سافٹ ویئر ہے نا, واٹس ایپ بھی ایک سافٹ ویئر ہے نا, فیس بک بھی ایک سافٹ ویئر ہے, کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کی پرسنل چیٹ جو ہے وہ کسی کے سامنے لیک کرے یا کسی کو بیچے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہ ہی کرنے جا رہی. وہی بات ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیم فیس بک ہے وہی واٹس ایپ کا. اب انہوں نے کیونکہ یہ ایک ہی ہے, فیس بک اور واٹس ایپ ایک ہی ہے. جو آپ پہلے وہ فیس بک پہ ایڈ چلا رہے تھے آپ وہ واٹس ایپ پہ بھی چلانا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ واٹس ایپ کا یوزر بہت زیادہ ہو چکا ہے. 90% تو واٹس ایپ کا یوزر بن چکا ہے. تو اس لیے جو لوگ فیس بک نہیں یوز کرتے وہ بھی واٹس ایپ تو یوز کر رہے ہیں. انہوں نے یہ سوچا صرف اپنا بزنس بڑھانے کے لیے, اپنی کمائی بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم واٹس ایپ پہ ایڈ چلوانا شروع کر دیں گے. انہوں نے ایک پالیسی کا شیشہ چھوڑا جو کہ صارفین کو بہت چبھا. مختلف تجزیہ نگار نے اس پہ تجزیہ کیا کہ جی آپ کی تو پرائیویسی ختم ہو جائے گی. جو صرف واٹس ایپ پہ ہی جانتے ہیں کہ واٹس ایپ, وہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ بھئی ہمارا تو جو ہم باتیں کرتے ہیں رات کو وہ ساری لیک ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. اب انہوں نے بھی یہ کہا ہے, اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کی چیٹ جو ہے نا وہ لیک نہیں کریں گے. تو بات تو وہی رہے گی کہ آپ کی پرائیویسی تو صرف چیٹ تو نہیں ہے نا, آپ کی بہت ساری پرائیویسی ہیں وہ تو پہلے ہی لیک ہو چکی ہیں, پہلے ہی ساری دنیا کے پاس جا چکی ہیں. جتنے سافٹ ویئر ہیں وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں. آپ یوز کریں نہ کریں, میں نے کہا کہ آپ اینڈرائڈ موبائل جو ہے وہ صرف یہی یوز کرتے ہیں تو آپ کی ساری پرائیویسی جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتی ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اس لیے ایسی کوئی پریشانی والی نئی بات نہیں ہے کہ واٹس ایپ کے یوزر جو ہے وہ واٹس ایپ کو چلانا چھوڑ دیں یا کسی نئی ایپ پہ چلے جائیں. ایسا نہیں ہے, آپ واٹس ایپ یوز کریں. واٹس ایپ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, صرف آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ انہوں نے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بیچنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ ایسے علاقے میں کیا چیز زیادہ فیورٹ جا رہی ہے. مثلا ایک موبائل ہے, وہ جس علاقے میں زیادہ فیورٹ جا رہا ہوگا اس علاقے کا وہ سارا ڈیٹا اٹھا کر موبائل کمپنی کو بھیجیں گے کہ آپ اس علاقے میں جو ہے نا وہ اپنا واٹس ایپ پہ اپنا ایڈ چلائیں. یہی ہے, صرف وہ اپنا کمائی کا ذریعہ بنانے جا رہے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. اب انہوں نے کلیئر بھی کر دیا ہے, انہوں نے صرف یہی کلیئر کیا اور بہت سارے لوگ مطمئن بھی ہو گئے کہ نہیں جی اب ہم ٹھیک ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے, صرف یہی کہا کہ ہم چیٹ جو ہے آپ کی وہ لیک نہیں کریں گے. تو یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہم آپ کی چیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی یا ہمارے پاس سیو نہیں ہے یا ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں, یہ نہیں کہا. صرف انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم آپ کی جو چیٹ ہے پرسنل چیٹ ہے وہ لیک نہیں کریں گے. تو اس سے دنیا مطمئن ہو گئی ہے. ہماری دنیا جو عوام ہے وہ لکیر کی فقیر ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے. واٹس ایپ بھی یوز کریں, واٹس ایپ پہ کوئی پرائیویسی کی آپ بات ختم کر دیں. کوئی بھی یوزر یا کوئی بھی بندہ یہ کہتا ہے نا, کوئی تجزیہ نگار کہتا ہے یا کوئی سافٹ ویئر کہتا ہے کہ یوٹیوبر کہتا ہے, کوئی بھی کہتا ہے کہ جی وہ سافٹ آپ کی پرائیویسی تو آپ اس دن گواہ بیٹھے جس دن اینڈرائڈ موبائل یوز کرنا شروع کیا. سر لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ واٹس ایپ کی جانب سے جو وضاحت آئی ہے وہ صرف اس پینک کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کتنی ویڈیوز آئیں, لوگوں نے کتنی تنقید کا نشانہ بنایا. تو یہ صرف پینک کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ وضاحت آئی ہے, ایکچوئل میں ہوگا وہی جو ان کی پالیسی ہے. جی بالکل وہی ہوگا. میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ وضاحت کی ہے کہ جی ہم آپ کی جو چیٹ ہے اس کو لیک نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے, لیک نہیں کریں گے, کسی کو بتائیں گے نہیں. مگر ان کے پاس جو ہے وہ کون ہے, دیکھو ایک سافٹ ویئر بنانے والا ہے, اس کے پاس تو سارا ڈیٹا آپ کا جا رہا ہے. تو انہوں نے صرف یہی ایک لالی پاپ دیا ہے عوام کو کہ عوام بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی. لوگ واٹس ایپ کو چھوڑنے کا سوچ رہے تھے, نئی ایک ایپ آ چکی تھی کہ جی اس ایپ پہ چلے جائیں گے, کسی ایپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کا کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی. مزید پرائیویسی آپ لیک کرتے جائیں گے, اپنے اندر کی باتیں بتاتے جائیں گے. دیکھیں یہاں تک ہو چکا ہے کہ میں نے آپ مختلف جو ہماری ایجنسی ہیں وہ کیسے وہ لوکیشن لے کے چلی جاتی ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے انڈیا میں لوکیشن بھیج سکتے ہیں کہ جی ہم یہاں بیٹھے ہیں, کیسے بھیجتے ہیں
ये सारी प्राइवेसी होती है ना। एक मोबाइल आप बंद कर देते हैं, फिर भी आप लोगों की लोकेशन आ रही होती है, इसलिए ऐसी घबराने वाली अब कोई बात नहीं रही। आप बहुत पहले ही अपना सारा कुछ दे चुके हैं। देखिए, कहीं पे भी अकाउंट बनाते हैं तो वो आपका ब्लड ग्रुप भी पूछते हैं, आपका डाटा भी पूछते हैं, आपकी यहाँ तक के वालदा का नाम पूछते हैं। आईडी कार्ड जब ले लेते हैं तो उसमें सारा डाटा आ जाता है। तो इसलिए प्राइवेसी की तो बात खत्म हो गई है। सिर्फ ये है कि जो लोग परेशान हैं कि जी हमारी चैटिंग जो है, पर्सनल चैटिंग जो है या मोहब्बत की चैटिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये कोई भी कंपनी किसी को देती नहीं है, ये अपना व्यवहार कभी खराब नहीं करते। बाकी रही बिजनेसमैनों की बात, बिजनेसमैन बहुत सारे व्हाट्सएप पे बिजनेस कर रहे थे, उनको हल्का फुल्का झटका जरूर लगेगा। जो मैं समझता हूँ कि उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि जो बिजनेस सिर्फ इसी वजह से कर रहे थे, इसी पे कर रहे थे, अब जब उसमें ऐड चलना शुरू हो जाएंगे तो इनके बिजनेस पर असर जरूर पड़ेगा। सर, लोग जो है वो डाउटेड हो गए इस बारे में, इन दिलों में तो शक बैठ जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी शेक होता है। तो व्हाट्सएप की जानिब से जो ये बात की गई, उसके बाद जो कंफ्यूजन है, आपको क्या लगता है कि ये जो एतबार है ये बहाल होगा या ये कंफ्यूजन कितनी रहेगी? देखिए जी, एतबार तो बहाल होगा, क्योंकि अब ये एक नशे की तरह नशा है। देखिए, YouTube पे क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी देर बंद रही और फिर चल गई। अब ये WhatsApp भी बंद नहीं होगी, कभी भी बंद नहीं होगी, क्योंकि इसका यूजर बहुत सारा है और इस हद तक यूजर इसको यूज करता है कि वो एक टाइम का खाना नहीं खाते मगर WhatsApp जरूर यूज करते हैं। सुबह उठते वक्त कोई काम नहीं, फौरन मोबाइल उठाते हैं और पहले WhatsApp चेक करते हैं कि ग्रुप में क्या है। इतने ग्रुप बन चुके हैं, इतने ग्रुप बन चुके हैं कि आपके पास छोटा अगर मोबाइल है तो वो वजन ही नहीं उठाता। तो ये लोगों को इत्मीनान सिर्फ अभी थोड़ा सा हल्ला गुल्ला है, बल्कि कल से जब से इन्होंने थोड़ी सी अपना वो लॉलीपॉप इनको दिया है तो बहुत सारा फर्क पड़ा है। बहुत सारे WhatsApp के जो सार्फिन है वो मुतमिन होना शुरू हो गए। तो आस्ता आस्ता ये मुतमिन हो जाएंगे। जब 8 फरवरी को उन्होंने लॉन्च करना है ये एडों का सिलसिला, तब तक ये सारी दुनिया मुतमिन हो चुकी होगी। ये सिर्फ वक्ती तौर रिएक्शन करते हैं, उस पर अमल नहीं करते। हम सिर्फ वक्ती तौर कहते हैं कि जी हमने ये कर देना, हमने वो कर देना, करते नहीं है भाई। जब तक हम कोई भी फैसला या तो करें नहीं करें तो उस पर अमल करें, तो फिर तो किसी को फर्क पड़ेगा। अगर हमने WhatsApp छोड़ के एक नई ऐप पे जाना है तो वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, वो भी तो किसी ने बनाया है, तो उस पे जाकर भी वही करना है जो इस पे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल फिर घबराने वाली बात नहीं है, लोग मुतमिन हो जाएंगे और लोगों को मुतमिन रहना चाहिए। अगर आपने यूज करना है तो फिर ये यूज करें, अगर छोड़ना है तो फिर एंड्रॉइड मोबाइल यूज करना छोड़ दे, फिर शायद आपकी प्राइवेसी जो है ना वो आगे जो पहले आप दे चुके हैं सो तो दे चुके हैं, वो तो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो तो डाटा उनके पास सेव है। हाँ, नया को काम करने वाला फिर वो नहीं आपका शो होगा, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल छोड़ देंगे, अगर एंड्रॉइड मोबाइल ही आप यूज करते रहेंगे तो फिर आप WhatsApp यूज करें, फेसबुक यूज करें, YouTube यूज करें, कोई भी यूज करें तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़ियाकार राय अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हालात हाज़िर से हमने आपको आगाह किया। अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।